Student Federation Black Day Observation Agenda Black Day Observation Program 2019 8 January Tripura Hastani TSF tai North East Student Organization Kendra Sarkar CAA tumani pore erpore CAA khaimani apno chaja gyangai Citizenship Amendment Bill অথবা Citizenship Amendment Act अपने चाहते जाएंगे और peacefully Tripura Student Federation son of the soil student federation of movement खाने मोब movement निशाकाओ 2019 non-congress non-leftist कताल काशे Tripura हास्य सरकार फैमने तब वो सरकार ने जोते छिव मो सरकार ने 11 मास 11 month ছাত্ররঙে আন্দোলন সহ্য খাইলিয়া বংনি শাখাও গুলি খাইয়ে 8 জন চিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট যে ক্যাডারগুলো ইনজুর্ড খাইকা ভাগ্য কাহাম বড় বাঁচি ফাইকা আপনার প্রতিবাদ খাইয়ে জাস্টিস সানি সিন্স 2019 ni simino abo black day observe khaitum I personally Jagadish Debbarma ex-TSF vice president angbono strongly oppose klayo tai tabu ang jeta samungklai tongoni ani je organization abo strongly oppose klayo state government no taratari mo firing khaimani cause phonogoi karon phonogoi reply di mani tabuk bo reply diyaku amte khene Tripura hasteo gobang ma bisi noi jong lugui phakya Tripura sani sago je kono government phanong tong jebabe tomle bono icha khaino satok pitok khaimani अपनो चाचा गयांगे तिनी ब्लैक डे ऑब्जर्व सत्ता कैसे दिन साइटा का दाब ना असेंबली ताऊ बुस्कंग दोस्तरीबो तम हलाई बनो अधिवेशन चलने जों चिनी Tripura मथनि गयांगे तमाय सानाय अपनी कैसा तम हलाई कोयरी खायै 1 तारिख जानुवारी 2019 जे एरें Tripura ছাত্ররঙে সাগো যে গুলি খেমানি अब तदন্ত खायै बिनि कैसा रिपोर्ट खालामनो थाखाय थि खावलायदों